Okay, it works. Oy, guys! It works! Hello, Renee! Oh my gosh! Thank you good guys sa pagpa-unlock. Okay, Yeah, it's wonderful to see you. I know. Magsimula na tayo. Chika-chika lang. Oh, Mag-Bisaya lang to. Over ka ng chill-chill na gini siya. Like, ang kabalo naman, people know this, like how, hi, Kerslyn! Hello, thank you for being here. Okay, so let's start na. So wala ko'y kudigo, as in, Wala, dili po ko wala ka prepare kay dagan kayo trabaho sa balay. Okay. Hi, my name is Jenny. This is my voice, Clinkatch Voice. And today we have a very special guest. Her name is Anne. Kindly introduce yourself to us. Loading siya. I'm Anne, and actually this is my first time, so I'm not too good doing this. Okay, sandali. Since na-address si Juan, kaila ka ani niya? Kaila ka ani niya? Uy. Kaila mo ani sa iya ha, Bisaya guys. na siya? Kaya. Oo, kaning mga kabatch pod sa mga Filipino TikTokers nga nag-follow sa Clinkatch. Okay. So I think we can start with okay, the reason why I'm having Anne here is because I found her lifestyle with her husband very, very interesting. So I don't know why the title doesn't show up here, but I created a title of this live stream as self-sustainable living. So I'm sure there's a lot of people who are also very interested to know more information on how you could attain that kind of lifestyle. So Anne, she's been a follower of Clinkatch. I remember her. Siya talaga yung mga first few Filipino TikTokers who followed Clinkatch nung nagsisimula pa lang kami. So I guess that's like one of the reasons why I'm having her here para makilala nyo din siya. So the first time that I've seen her content was like all about, di ba parang dancing at saka lip syncing yun before? Ano yun sis, parang nasa hallway ka, hindi pa kayo nakalipat nun. oo. Baguhan pa lang, so parang dinidiscover pa lang yung mundo ng TikTok and discovery sa sarili. Yeah, that's what I remember about you. And then I think you kind of like took a break from TikTok, and then when you came back, I was like shocked. Like nagda-drive ka na ng whole truck. Talaga super busy ang araw namin, like from dawn to dark. Hala, naglalag talaga siya, uy. Sa akin lang ba, guys, o naglalag talaga siya? Naglalag siya. Can you guys comment kung ako lang ba? Iba yung nahihinat na natin, di ba? Nawala ka. O laging. Vlog daw ka. Ano po? Parang ga-freeze ka kadali tapos mawalik na pod ka. So kung unsa tayong gisulti na wala. Okay, actually, iba kasi yung buhay dito sa ibang bansa, di katulad sa Pinas, di ba? Na parang yung buhay natin, relax lang, ganun. Pag kumikita na tayo, okay lang. So, dito, iba kailangan mong magsikap. Kailangan mong humanap ng ibang pang side hustle or extra income para yung para makasurvive ka sa buhay, ganun. Yeah. Okay, so you're in Canada, correct? Pero originally, taga saan ka sa Philippines? I'm from Cebu. So, Ay! Di ba, Cebu ka din? Nakoy mga parente sa Cebu, pero di ko taga Cebu. Nalintay lang ako taga-asa man sila? ka. Taga-asa sila? Wala po ko kabalo kung asa gid sa Cebu, pero Okay.
Oh, si Juan o taga Cebu. Daghan man taga Oh, Cebu. taga Cebu po siya. Okay, hi sa taga Cebu. Asa na? Taga Talisay daw si Juan. Minglanilya me. Ah, okay. So, Dool ra ang Talisay. okay, so karon ikaw ra ang naadiri sa abroad. Mm-hmm. I think I moved here 2020 and I had a struggle because iba yung tao. Yeah. And then wala akong nakikitang mga tao sa paligid. So more on mga wildlife lang. So ganun. So at first parang makaburiyo talaga siya na wala kang makakausap, yung asawa mo lang, 'di ba? So I tried to naman adapt na okay. So this is my new world, ganun. Yeah. Kailangan kong turuan yung sarili ko na ganito talaga ang buhay sa ibang bansa. Yeah. Iba. So, lisod. Hello, Matcha. I see you. At Thank you. least sa ano po? No, nalang ko ikakita diri ka sulod greet lang nako si Matcha. But yeah, okay, speaking of your asawa, can you share to us the story? Paano kayo nagkakilala? Oh, malingaw jud ka sis kay okay ra mo tawag sis. Oo, oy, sus. Okay. So, wala jud ko mo expect nga pwede magbisaya para mas Sa mga Tagalog ay dyan, dagan man tag Bisaya diri no. saguli lang kami ang Tagalog kay para maloy punta ng mga di kasabotong Bisaya. Okay. Tagalog, Bisaya, English ganun. Sige, sige. So una, Nagalagid siya, uy. Galagid siya. nag-work pa ako sa mall that time and then syempre wala talagang kalam-alam na sa mundo ng chat-chat, ganun. Tapos minsan online ako tapos offline kasi nga busy sa work. So sabi niya napupunta daw siya ng pupunta daw siya ng Pinas. Hindi naman ako naniwala kasi may mga din ako na yung mga ibang afam na parang nang scam, ganun. So hindi ako naniwala doon. Pero sandali, like, did you guys meet sa online dating site? Chatting lang, but we meet in person is lingaw kay sis kay that time wala ko'y phone. So syempre lisod kayo ang panahon, so dili pa ko ka-afford mo palit ana. So usahay manghumra kog cellphone sa papa ni kato patong sa una ba nga kada yung chat keypad. Mura siya ka ng safeguard. Keypad lang siya. Kakuan ka ng Nokia nga keypad. I don't know if Oh my nakaabot ka. gosh, oh, katong murag brick size? Oo, yung ana. So, mo pa man ang uso sa una na, di pa man to usang smartphones. And then, among village is, dili jud tanan nga maka-afford, ana. So, Yeah. naisa ka adlaw ni ingon gusto kong papa nga, pwede ko manghom sa imong phone pa kay kuan. So, nag-chatting namin sa kong bana niya through phone. So, mahal jud na, di ba? Ko, okay, nya, ang akong kwarto say magtipid jud ko after ko makasweldo sa akong trabaho. Magtipid ko para pang singan palit og load. Load, Kay, oo, pang load. syempre, ako ang tao nga wala ko naanad nga tagaan kay syempre I'm the breadwinner, so naanad na jud ko nga mukayod. And then so ingon siya nga paabot ko no kay maabot siya diri sa Pinas Pasko. Wala sa ko magdahom. Until nga Abi ni mo drawing ra. abi na ko og kanang kuan ra iya ilad ra iya ha kay naam ko nakachat sa una nga ingon siya mo arena wala ba, so ingon na gani, so nawa akong focus ana, so mo to na ni-focus lang ko sa trabaho. And then one time around January naka-receive og text akong papa nga English in English. Oo. Niya kay akong papa dili man siya kasabot ng English. Nagtuo na siya ka ng mga chain kani nga mga unsa na
tawag sa una yung mga love Murag ka ng letter. scam, oh. Mga, kanaging murag Mga chain letters. oo, nga na, kung baga, kung manguyab ka, nga na anak gani, mga papi-papi. So, gidisregard sa akong papa, kay, isa ba, alam mag-ana, unsa na, moto nga, ni kay online ko, ingon ko nga, naka-receive ko kuan nga, naana daw siya sa Cebu. Ingon ko, Oh my God! uy, Grabe! nakulbaan ko kay, halo, naana siya sa Cebu niya. Unsa na akong English, pilar ka ba kung English? So, Nakulbaan ko, and kung na mauna yun ni siguro. So, wala po ko nito nga kung naabag yun sa Cebu. Yeah. And then, padung na to sinulog niya. Naamay ka nang sa, di ba sa mall, naamanay ka na mga dancer. mhm. Yeah, nag-work ko ato sa mall, and then, naay ka ng kuan nga kami ang dancer sa sinulog. But Ay, wow. worker mi sa mall. And then mo to ni anak ko ba nga unsa man ni oy ang akong love life o puros man ni fail, oy puros man ni way klaro kay makauyab ko wala rasad pilar ka months. Pero kamo So- ato, like how long have you been Mga communicating? pila lang sad kabuan on and off kay Ah, wala lagi klaro. So, kisa mo sa'yo magdahom. So, ni ana rasad ko, Lord, bangay kong sign mo nga, kikapoy na pud ko nga, gusto na ko, kanaging tarong na nga tao, Yeah. kapoy naman ang Pinoy. no, kasi heartbroken kasi. O, puros pa. And then, lahira. So, ko, this time, gusto na ko, nga kanang, siya na jud. Mm-mm. So karon ni anak. So mo to kong gi-pray sa Santo Niño kay Santo Niño man ko Santo Niño if ako na ang if ako so diri gihatag sa ko kanang Santo Niño so silbi masayaw ka ikaw ang magdalag Santo Niño. Yeah, oo. Oh, di ba? So ako ang gipadala sa Santo Niño then before nangay kog sign ay kog kanang silbi as in prayer in silence. So murag gidibdib jud na ako. Natingolong ko pagkaugma jud ana. Butod-butod no kung dugan. First day to na mo sa sayaw. Sayaw sa sinulog. Kay sa mall, mami 1 week nga sayaw. Mhm. Ang among trabaho, magsayaw ra jud na every floor. So mo to nga, before ang kanang kuan sa sayaw namo, naaman na isilbi ritual, natingaw ko nanyakit ang mga cashier, ang mga sales lady nga, no, Ay, ano, ma'am. guys, watch out na, ay gwapo nga, afam. Nagpadulong. So nakulbaan rasad ko na, not knowing, wala ang sa siya niingon nga, moari siya magkigmeet na anak ko. Mm-mm. So yung giingon nga, 3 times na daw siya nga nisulay og adto sa Gaisano para na mangita nako. Pero wala na ko dili na ko Uy, galag gid siya, uy. Di ba, RB? Lingaw sa yung istorya. Lag talaga ka, uy. and then I was invited nga mo sayaw. So ako rin sang i-accept kay nihangyo man ang among kuan sa mall kay I don't know murag na Uy, galag gid siya. Ngano ka, ana? Siguro sa internet ni niya, no, RB? Kanang, namagod siya yung maputol nga istorya, bitaw. work amo na lang gigo nga Lagyud ka, as in. Naa ka nang, murag ka nang mag-istorya, bitaw ka niya, mawala kag mga isa ka minuto ing ana. oh, siguro abda sa namo signal. Oo. Satellite inyo, ha? Starlink. Ay, mo bantugra. Pero hopefully, kung unsa man tong na cut off, Kasi asa man mga part. So, nalingaw ko sis. So, mo to sis nga, nanyagit ang mga cashier, nanyagit ang mga sales lady, nga, ang afam daw is, ano daw, kanang shufu daw, gano'n. Wala rasad ko. So, mo to na siya gido, nagbarog ko,
Unya ang mga tao is as in nagtanaw po sa iya kung asa siya padulong. O kung kinsa ang gituyo dito. Pero nakita gyud na mo nga murag na siya gipangita. Until nga nakitaan ko niya. Natingaw ko ni dool siya na kalit. Daghan kayong tao na ulaw jud ko. Ingon siya nga ikaw ba si Ana or ikaw ba ang kuan? Na Ana man sad ko. Man si siguro lang Ana. Ako man si ay Ana diri sa among kuan department. So ni anak ko, yes ako si Ana. Unya siya, ako si kuan. So, ha? Pag sure, oy, so dito kulbaa jud nako sis kay tinuod jud nga katong pagpangayon ako og sign the day after is naabot siya. Wala ko magdahom nga siya di ay. Wow. Lagi. So pila siya ka days nagstay sa Philippines? Before mi nagkita in person, so siguro mga tulo ka semana una mi nagkita in person. Ay, wow. So, nagstay pa siya sa Cebu. And then, ang iyang ingon nga, usay mo ato siya Ayala, usay mo ato siya kanang laing syempre sa mall, dool raman, naalagi ko na dagang yung mga bae nga magkaway-kaway. Ingko, may gani, kaya waka natintal siya. No, dili, lahi ko mapagkatao, di ba? So, kung gustuhon niya, so, di ko anang unta siya, but wala jud daw siya mo stop og pangitag paagi. So that was the ikaupat nga attempt niya nga pagpangita mo na itong nagkita mi sa Sinulog. So okay, gusto ko lang isingit dito bakit si Ann nandito, ini-interview ko siya kasi for some reason kasi hindi makita yung title ng live na to. I put the title as self-sustainable living kasi they have that kind of living siya og ang ihang bana and her husband. So I find it very interesting and I'm sure a lot of people also want to have that kind of living, like especially diba with how expensive things are now. But let's go back to your story kasi diba like you said na nagkita kayo in person and then ngayon ilang taon na kayong mag-asawa? Kaming, na kami, 11 years. Ay, wow! Matagal na din. Oo. So with the 11 years of your marriage, pangalawang beses lang kayo nag-move. I mean, like, from that house that you originally lived at nung dumating ka sa Canada and then right now, pangalawang beses yung bahay na tinitirahan nyo ngayon. Okay. Now we're gonna go to that one kasi gusto ko talaga, di ba I even asked you na kung pwede ka nang you can show us some of the fruits and vegetables that you guys grow or hindi mo, okay lang din kung hindi mo na. Actually, na-freeze na namin yung homegrown namin and they're in the freezer and then the rest, I don't know, it's potatoes, patatas. Mm-hmm. If you guys want to see, I can show. Sure. Okay. Kanina, na-mention ko kanina, sabi ko nga, sa lahat ng mga TikTokers na nakilala ko dito, nakilala ko dito sa TikTok, ito siya talaga ang feeling ko, ang rich. Rich talaga siya kasi kung it would be like the doomsday or something, they can live on their own. Like, they don't have to eat anything. Andun lahat. Meron silang mga manok, fruits and vegetables, lahat. Oh, Sustainable. I don't know how to. Okay, so this is our cold room. Ay, wow! Diba? Ay, thank you for showing us. Oh my goodness! Yes, amazing, diba, RB? So, I'm telling you guys. Ang lalaki nila, sis. Wow! So with this process style, we can make this last long. Like even by June or March, Yeah. we still have this. But depende kung unsa mi kapaspas mo kao nani.
Pero, But I already shared some to our families and friends. I shared some to my friends. oh. Pero dyan sa bahay nyo, kayo lang dalawa ng husband mo. Kami Oh my lang. gosh. Like if you guys when you have time, do check out her page. It's so full of like content niya doon. Pinost niya yung content niya, like what she grows in her garden. We have a different variety of potatoes. We have the, actually, I can plant them the next spring. Oh. Well, this one, it's got sprouts, so I can plant this in the spring. Oh. So we keep this in the cold room para mo last long siya nga. Dili siya madali malata gani. Okay, kana siya nga self-sustainable, self-sufficient. Parang ang lifestyle niyo kasi is self-sufficient lifestyle. Was that like influence to you and your husband, or is that something that you? No, it's actually our passion, and luckily, my husband is passionate siya sa pagtatanim, at ako din, lumaki ako sa pagtatanim. Wow. And that is my hobby. That's one of my... Oh, no. So, ipapakita ko lang, sis. Yes. This is not to brag, but this is the food. Stop it. I want you to brag. Para makita namin. I'm telling you guys, her lifestyle nakakainggit. Like it's something that I think we all want to That's... have. So, yun ang ano namin na every... Balik mo na ako sa taas. Ang laki ng bahay nila. And you guys built that from ground up, right? Yes, actually, my husband started because he used to be a builder. He built malls like in Cheliwak Mall. I don't know if you heard about Cheliwak Mall. So he's the one, that was his project. He built that one with his workers. So Oh my gosh. Okay, so ever since before pa kayo nag-transfer dyan sa bahay nyo na yan, have you guys been doing that same lifestyle sa previous house, or hindi nyo pa talaga masyadong ma-implement? no, even we live at the small house, and we have a garden in the backyard. Ay, wow. So The first year I got here, I was so excited because my husband said, "You can grow your own food here, and you can have the chicken you want." I said, "Really? That's the kind of lifestyle. That's the kind of lifestyle I want. I want a simple life, that peaceful life. Walang mga saba, ganun." Oo, mag-gardening ka lang, di ba? Because I came from a lifestyle and sa among village is yung dami kang mga pariente, di ba? So di malikayan na adjoy mga kuan. And then I was craving for peace in all my life. Like gusto ko ng peaceful life. That's why I work hard for it. Yeah. Okay, one of the things talaga, and I'm not ashamed to say this to you, nakakainggit even yung part lang na hindi na kayo magbili ng itlog. Kasi one time, di ba, naipost ko ngayon sa content ko na pumunta kami ng Costco, wala nang itlog. The eggs are gone. Malingaw kasi pag naakay mga manok. Yeah. So other than chicken, ano pa yung what other animals are you guys raising? Lots of elk. Oh my gosh. Ang daming elk sa field namin kasi hindi pa namin kaya ang magpalit sa fence. Mahal kasi sis ang pagbuhat og fence diri. Wow. So we just let the elk here and deers to play. So malingaw kay kasi nga makita nila nga daghan kay kayo, like ikabuntag mong mata nila, hala, daghan sa elk. Uy, they're like hundreds.
Oh my gosh. Oh my gosh. Lagi daghan mo bitaw na nga sa among sa among street is daghan kaayo mga hunters. Wow. Nga nay usahay sis mo ari lang sila tuyo sa among lugar para maka-draw or para maka-document anang mga elk. Wow. So, murag nahulog siya nga tourist spot ang inyong. Daghan mga ring nga tourist. Wow. Nya malingaw lang sa jukuan ng mga elk, mauna lang na ako. Okay, let me ask you this though. As much as it is very inspiring ang inyong lifestyle, would you say that you guys went through struggles at the beginning, like when you moved to that house? Because like I said, parang nasundan ko kasi yung transition nyo from the other house to this one, na parang yun nga, like I didn't even know, but I kind of like guessed because of your content na parang you built that house from ground up. So meron kayong mga struggles na what were the struggles that you went through when you were transitioning to that house? Syempre sis, diri jud sa Canada is di malikayan daghan jud bills, di ba? Daghang mabayro nun. So, kadalihok na to na ibayro nun. So, ang among kuan is we train ourselves na kung unsa lang kaya na mo, maura na ang among maura lang unsa na. So, dili na mo siya pugson kung di jud kaya kay as in kada kay mga bayro nun nga insurance, bayro nun nga mga like sa maguba lang sa kinan, dako na kay nga gastuon. Unya og wala kay wa kay gitipig nga kwarta para ana. Asa naman ka manguha? So, ang kato imong gi-budget para sa kana nga butanga, magamit nimo, di ba? Yeah. So, ang among gibuhat is diha lang sa mi kung unsa nga mo makaya. So, di jud na mo pugson og palit ang isa ka butang di makaya. Kung unsa among gilaan sa kwarta, diha sa na. So, kuan jud kami stricto jud kaayo mi sa gastos, pero at least na lang is kana ganing sa pagkaon is kanang abundante na aka. Yeah. So that's why nga ang passion na mo is ang pagtanom, but at the same time nakaana ko la pagkanindot ani uy gusto ko magtanom og daghan kay para dili na mi mo palit sa grocery. Ang among budget para sa grocery magamit na mo sa uban. Wow. Or magamit na mo kung mag-travel mi, magamit na mo kung nami gustong paliton, kung mag-lag-lag mi, di ba? So, yung mga Harley ninyo diya. So, mao sa nis dagan kay mo mangutana sa kung naa mo'y kwarta na nganong wala pa mo mananganak. So, Yeah. nakailan ko. I was actually gonna ask kung naaba mo'y plano. Sis, tinuod na ami plano na ana pero wala mi magdali kay syempre lahi ang mga afam. Gusto nila nga once musud na kaana, dapat ready na kaana. Na ana kay gitagana para ana. Yeah. Kay gusto nila makita nga ang bata magdako, dili gani ka magpangayo sa laing tao. Kamao sustento kung unsay panginahanglan sa bata. Kay mahal diri ang mag-anak sa abroad. Tinuod, libre ang pagpanganak, di ba? I don't know. Oo, sa Canada. I heard that. Oo, libre daw sa Libre diri, pero ang pagpadako sa bata, ang mga needs nila, kailangan naa ka na ginaandam. Kay luoy pud baya, di ba? Kay I think ingon sila nga kung ikaw gini ka na responsable ka, di ka kamao mo kuan sa iyang kaon daw nilang bata. So mo na akong nadunggan. I don't know kung unsa ang diferensya sa balaod di sa Canada o diri sa US, but yeah, I understand what you're saying. Okay, you talk musuta na kanang ready na ta, di ba? lagi. If ever though na you guys will be fully ready to have a kid or kids, pila ka buok gusto ninyo? Usara jud sis. Lalaki or babae? Lalaki sis.
Oh, really? Para musunod sa apelido sa imong bana, of course. Okay, wala mong siya lucky and then puros bae. Ay, sa kadali lang kay na ay puzzle ni sulod niya. Dugay kay siya ga-loading. Oh my gosh. Ngano man ni... Okay, here. There. Kita ko nimo? Hello, hello. Okay, there. Okay, you talked about yung parang struggle nyo when you guys started there. Now, what's your biggest to this day? What's your biggest achievement that you can say that you're now living in that house? You know, planting your own food and stuff. Like, what's for you? Unsa man toy kanang murag masulti gini mo nga biggest achievement gyud ninyo nga mag-asawa? Para na mo is kanang since na move in mi diri sa balay, yung feeling na parang na broaden yung kuana mo, yung parang more excited mi sa matag adlaw. Kay syempre kana ganing ko makita na nimo ang imong gihaguan, like kami sa kong husband is amo jung gipaningkamutan nga ang matag trabaho sa balay is kanaging kami kung kaya lang jud namo. Kay as in gitrabahoan jud ni namo nga naay mga times nga bisag unsa nga weather is show up gid mi, mo trabaho gid mi. Yeah. Kaya ang among goal is mahuman ang balay kay syempre kung mahuman ang balay less na pud ang imong kanaging hunahuna nga kay lahi baya ug didto pa mi sa pikas nga balay sis kay grabe sis magtugnaw jud mi kay gamay lang siya na lang ka sa trailer so di ba dili ka fully makuan sa init so magsige jud mig sugnod og kahoy. Hustle ka ayo. Actually, kani sa kamong bag-o na mga balay is magsugdod Japon mig kahoy. That's why mangahoy jud mi. So nakoy mga content nga nangahoy mi kay we enjoy doing that. So me and my husband. Uy, And kabalo ka. Ako, mangahoy mi sis, magdala mi sa loader. So usahay ako ang magdala sa loader and siya maggabas while nagpakuan ko sa loader nga para maka-load mig daghang kahoy ingon ana. Maibugid ko uy, as in di gid ko maulaw. I'm not ashamed to say that naiinggit ako sa lifestyle nyo because it's something na we really want to do. Yun bang yung setup nyo dyan? Ang ganda-ganda ng setup. Siguro kung ganyan ang setup namin, araw-araw ang dami naming content na gagawa. Kuan lang sis, I'm very grateful lang and thankful nga akong bana is very supportive and determinado sa buhay, sa life. Very hardworking man. Yeah, because if you think about it, like the vegetables alone, yung, di ba, you're also growing kale and basil. I think I saw Tried basil. kale, but I think I'm going to try that next spring. Yung I'm so malalaki, curious. yung malalaki na ano, what do you call that? Yung, Cabbage, broccoli. yes, that one. Marami, nakaka-ingest. The first year I got here and my husband showed me how to grow the broccoli. I said, I'm gonna do my best the next time. Like a huge broccoli. I haven't seen one before. Carrots, or I think what I saw on your content was, ano bang tawag doon? Leek? Yung malaki siyang dahon. Parang sibuyas, but bigger and thicker leaves. Yung malaki taga siya na dahon na super green. Ah, I don't know what it was, but you showcased a lot of like. no, it's a Swiss chard, I think. Oh, okay. Yeah, ORB. I thought that was like a Oh, leek. they're really tasty. We've grown a lot of those because it's like our staple food here. So do you guys do like what do you call this? I've seen that you would vacuum. What do you call that process? Yeah, we vacuum pack them. Yeah. Do you guys also do canning? The veggies, so it will last long. Yeah. And they're fresh when you open them or eat them. Yeah. So do you also do canning? We don't usually do that because my husband prefers it's fresh.
Oh, okay. Yeah. So Wow. what we did is we just harvest the veggies, and then we pack them, and then by the time we're ready to do some, we want a fresh tomato juice, not juice, tomato sauce. So he Wow. wants it fresh. He doesn't really into canning. I Okay. would love to do that, but he prefer fresh. Yeah. You know, like of all the people that I've had here on Clean Catch Voice, sa mga tao na na-interview ko dito, ito yung interview na gusto kong puntahan mismo. Kasi yung Welcome, pang sis. no, Anytime. no, kasi like I got really, it's really inspiring like how you built your house from ground up. Nakikita kita nagda-drive ka ng truck, like yung haul truck, and then you're doing gardening, like you're showing us like yung ina-uproot mo yung mga carrots, tapos here's my harvest for today. Yung mga ganun. Gusto ko yung mga ganun. And I'm sure a lot of you guys want to do that too. So it's very inspiring, and we want to see more of that content of yours na that way you can inspire more of us to do like that way of lifestyle na self-sustaining. Kasi with how Once you try that, sis, non-stop na yan. Parang once nagtanim ka ng ganito, tapos gusto mo magtanim ng marami, mas marami pa. Yeah. Okay, so for those who are watching right now who got inspired and are already thinking of doing that, like, yung parang papunta na sila doon, what would you advise them? Kasi you're a very credible person to give an advice to those people kasi you're living it. Sis, pag gusto mo, gawin mo na. Kasi hanapan mo ng paraan. Ay, alam mo sis, everyday kasi, gumigising na kami ng like alas 5, alas 6, nagkakape. Tapos pagkape na, nagtatrabaho na kami. Punta na ako sa trabaho. Kami dalawa ng husband ko, at pag medyo na, like around 7 a.m., takbo naman ulit ako sa bahay. Kailangan kong i-water yung garden ko. Kasi pag hindi ko siya bigyan ng oras. Yeah. Wala akong makikita na flourish yung garden ko. So, kailangan ko siyang bigyan. Tapos, pagkatapos ko naman ng watering the garden, takbo naman ako sa bahay, maglilinis. So, pagkatapos maglinis, balik agad sa trabaho. Alam mo yung buhay asawa. But at least you're keeping yourself busy, like in a positive way. Now you're keeping yourself busy ba? So that's a good thing. Now, how about like, would you say that you're completely isolated or meron din kayong mga silingan? Actually, wala. Yung silingan namin, parang 1 kilometro ata. Hindi ko alam. Hindi ako marunong sa... Parang nagtanong ako kay Habi na 1 kilometro daw yung neighbor namin. Pero hindi talaga siya yung super duper duper isolated. Iba kasi, very yan very private person. So, nakikipag-jam siya sa mga tao na alam niyang, Mga kaibigan niya. may iba yung mga kaibigan nila dito, sabi ko, asa di mo mga friends? Pwede magkita ta nila. Lahi siya wala man ako mga friends rito sa Lagyo. Even iyang pamilya na sa Lagyo, tagpila ka oras ang bihayon para magka-jam lang, magka-banding. Murag maayo na siya nga nga layo yung pamilya. Lagi, lahira jud. Una gani pag ari na abot na ko diri is ko lain na ani oy wa mo koy kastorya diri. Umulakaw siya sa trabuan. Mo no say wagila ko kay katong bag upak ko magilak jud ko sis kay wala lagi koy makastorya na anad kog tawo nga amo silingan na ara diha pwede masangpit matawag. Pagabot ko diri shock jud ko wala ko makita. Pero ako maning gipili nga kinabuhi. So kailangan ni na akong puyan, kailangan ni akong katunon. Pero karon naanad na ka. Naanad ako karon kay syempre kani-ganing pag-ingon ani murag ang unsay ako mga kuan, ako na siyang isulat, ako na siyang di ako mo share sa akong mga kankuan di sa
Facebook, ida sa TikTok. So nalingaw rasad ko kung makoy oras, but more on gardening ko, and then nalingaw ako sa balay. And then ang nakanindot kay kuyog man pud nako pero may kumbana, so dili kay ko tantong ko na siya mga deliveries nga lagyo, kuyugon ko niya or makuyog ko niya pag wala na ko itrongon sa balay. So nalingaw lang ko sa akong company, sa akong bana, and na lang, dili na ako magilak-hilak sa una, palahilak jud ko. Kaluoy pod. So, pero karon, what would you say is your like parang coping mechanism? it's because of I have a supportive husband, so if ever nga feeling na ko mura kog na ko mental breakdown, so naa siya diha for me nga mupasabot na ko sa kinabuhi sa abroad mo anak gid na, di ba? Oh, at least you have a very supporting husband po. Pasalamat sa jud ko sis nga naa akong bana pirmi nga wala po ko niya pasagdi sa akong mga panginahanglan, and then gitagaan pa ko niya trabaho, and then as in dili ko makuan, Di ka ma-bored. keeps me busy. Okay, like how about your family? Naakay ka ng interest to bring them there? Puhon, pero lagi sis ang proseso is magkinahanglan ana o di sa siya dali. Kaysa ako agani 8 years ming wait so ma-approve ang akong visa. 8 years. Oh. So it took me 8 years nga para makaanhi. So daghan ka siya struggle. That's why sa 8 years nalingaw rasad ko sa akong hairdressing, sa akong makeup. Oh, I was gonna ask about that. That you are practicing here I'm abroad. really passionate about hairdressing, doing hair and makeup. And that's my I did a freelancing when I was still in the Philippines. So wala ra pod siya nasayang ang mga years nga while nag-wait ko. Yeah. Okay, so it seems like hanay naman gyud ang inyong kinabuhi diha. Although you did mention kanina that you're still working on finishing that house. What's Yes. your parang ultimate goal? Like other than what's already achieved sa buhay nyo, like what else are you guys trying to pursue ngayon? We just want a simple life, living in abundance. Kana bang puhon nga maka-afford na taog travel bisan asa, kana ganing working on dili na ta maglisod og unsa itong gusto, kaya na natong paliton, nga dili na ta magpaabot, nga Kinuha ko nagkatiguang na ta, and then kano sa pamanta mo explore mga lugar, di ba? So mauna nga tigom usa, trabaho lang tigom, and puhon maabot ra ta diha. And of course kinahanglan ma-maintain ang atong health. So Totoo. that's Like a big wealth. yeah. Kasi like without that, kung unsa man na nimo ang naghinda kang kwarta pero masakiton ka. Maujud, and of course a good relationship, healthy relationship. Kinahanglan gyud na sa kami niyon kay magunsa man ang imong kinabuhi, ang inyong relasyon, kung kana ganing dili mo healthy sa usag-usa. So isa pud na kinahanglan gyud na nga ma-workout sa matag unsa ni Couples. couples magtiayon. I just want to say this, ha? Pasimple ra kay ni siya, guys. Pero na ni siya Tesla, na siya, na ni Uy, siya. baligya na mo sis ang Tesla, basi na ay gusto mo palit diha. Dili ba? Akong gaignan is ka ng pasimple ra kayo ka. Pero my goodness, tanawa ka ninyo, if you guys look at her content, ang laki-laki ng bahay niya. Self-sustaining sila. Yung the world may end today. Hindi talaga sila magugutom. Kasi daghang times nga maghilak ming duha kay kinahanglan namong humanon ang balay.
Kay nga no, nasugdan naman na siya. Kabaka, nasugdan na niya pila ka tuig. And then, gikan pag-abot na ako, 4 na ka tuig, una pa siya na fully, na purma na jud. Oo. Luoy kan sitwasyon sa kumbana sa una nakana ko la og naabot pa lang ko diri at early year siguro natrabaho na ninimo. Yeah. Totoo. But, you know, things have... Sis, muna nga I do my best pod nga maka-contribute ko sa akong tabang or sa akong pagsuporta kay I know his goal. So, nakita na ko nga maayo siyang tao. So, Yeah. syempre, I have to help myself pod nga Yeah. na ako'y mahatag nga. Napod kayo ma-contribute sa iyaha. Kay, wala mo ko niya pasagdi, wala ko niya gipush nga panarbaho dito. Yeah. Kana gani ingon ana sis kay syempre sa uban baya di ba i-push patang kitay manarbaho Oo. stress kayo problema but kana ganing ang atong pares is kay bawta nga ma-relax ta dili ta tagag stress it tagag problema so nindot na kayo na oy blessings ta kayo na so atong buhaton maning kamot nga becoming a better version of ourselves na lang di ba. Yeah. I would say good. I would say well kasi like even though dili good kaayo kaga post og mga whatever but every time you post from a hindsight we can see Coming from you. way. Oo, like your way of living ba. I can honestly say na ikaw yung isa sa mga maraming Filipinas who got really blessed with your afam. 'Di ba? Yeah. Kay very supportive kayo siya tapos For it parehas po sis, kailangan jud siya. Kailangan jud ka mo push pod sa imong kagalingon. Yeah. Di sa just sayun. Pero Naakoy ka nang gi-add diri nga kuan. I call it what's your opinion. So naakoy mga there's like a life philosophy quotes here and then I will pick one and then kulbaan na. pili ka ng what's your opinion. Sige, magpili ko isa ha. Okay. Ako ani oy. Okay. And I finally got to see you sis in real. Oo, sa live, di ba? Kadi man gud ka ga live kay ka sus busy pod Dili kayo. lagi sis kay dili makaya daghan kay trabaho sa balay. Oo. Nagkumbira kang video sa imo dako kay nga balay. Sa gabi ira jud ko, sa gabi mo na usahay dugay jud dili jud nako dili matuyo pero di jud nako makaya nga magtanaw ko sa akong phone labi na pag busy mi na trabaho sa ubos, magtrabaho pa mi sa balay, napay trabaho sa pikas. Yeah. Di na makaya so ano na ko makapang-reply inig kagabi pa dong na bedtime. I just want to inject it before na ko ni siya basahon. Like, you have to, and I'm sure you realize how blessed you are with your setup there. Because when you go grocery shopping for vegetables, easily you will spend like $200 to get like fruits and vegetables. Oh yeah. Okay? I remember the first year I got here, we used to go grocery and you know 400 something like that. But now Hala, $100 pila na lang imong makuan. Mahal na kay sa grocery. yeah. Oo, Bisaya ko, Shelby. Okay, sige, basahan ako ni siya. To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. What's your opinion with that? Okay, basahan ako otro. To live... Murag beauty pageant, no? wala man ka ni sayop nga tubag. Wala sayop nga tubag. Wait. To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. What's your opinion about that philosophy quote or like a life quote? Bisaya daw sis. Bali, ang, di ba, kanang murag sa living is part naman gina siya mag-suffer ta, di ba? Kailangan man jud na sa tong kinabuhi nga maningkamot ta. We have to pray. We have to pay the price of success. Because success is not a one night earnings. Yeah. Like you don't get that in one night sleep
or one day. Like you work hard today and tomorrow you expect is a good day or a nice thing you get. So it will take time to get what you want in life. As long as you work hard, you push yourself para makuha na nimo. So kailangan you have a self-discipline. Yeah. Totoo. Discipline. Yeah. Kaya if wala na nato, maglisod ta. Okay. So we keep complaining. Kadali lang. just complain. Kadali lang kay murag padulong na ka didto, pero isumpay lang na ako. To survive is to find some meaning in the suffering. So in a sense murag padulong na ka didto. Go ahead. So ani, para nako ha, to survive in life, so kailangan lang ka maningkamot para makuha nimo ang imong gusto nga or naabay Tagalog para makuha ang adikain sa buhay. Kasi kung wala kang ginagawa ngayon, wala kang may expect na aanihin bukas. So Yeah. same with planting. Like if you grow veggies today, you plant it today. Tomorrow it won't be at the harvest. Yeah. The harvest will take time. Yeah. So while on the process, like wala akong ano dito. Nawala imong light. Okay, go. Magsakit akong eyes pag walay light. Oh, parehas to. Actually, I'm wearing this. I can see kuan ko, di ko kaklarog layo. Dang. Magsakit. Nearsighted ko. Yeah. So, lisod. So, mag-migraine ko pag dili ko mag-wear o na ako'y basahon sa layo. So, back to di kuan. The suffering. Like say, pag nagtanom, Like say, pag nagtanom ta karon, kinahanglan ihatag nato nga to attention sa pagtanom. Whatever you're planting, it may be depende yun sa imong gitanom or gusto nimong ma-achieve, na kay goals, whatever goals you have. Yeah. You have to plant dedication, determination, and dapat happy ka sa imong gibuhat. Because if you're not happy what you're doing, Totoo. you won't go anywhere if you're not happy what you're doing. And of course, if you're doing that for the sake of kanang you want to please others, it won't work. You will be maluya ka. So dapat whatever you're doing, happy ka ana, and then you always imong sarili or imong kaugalingon, imong i-please first. You don't seek validation from others. You do what you want to do. You don't listen to negativity or toxicity from other people. Because if you do that, mawala ka, ma-distract ka sa imong goals. Yeah. Kung sa Bisaya pa, mawala ka sa Hindi imong ka maabot passion. dito. Kung imo na siya ipasulod sa imong hunahuna, Yeah. diba? And then, always be grateful and always carry a grateful heart. Diha ka mo maabot ra jud ka kung unsa imong gusto sa kinabuhi. Basta you don't do anything bad sa imong isig katao, di ba? So sa ako alang sis no, I have a lot of people na who tried to knock me down, but you know, walay maka-help nimo kundi ikaw. If you allow them na nganaon ka, sila mo-win sila, Yeah. 'di ba? So you will parang ma-defeat ka, and then mag self-pity ka, walay mahitabo nimo. So mubangon ka. Di na naman sila paminawon, padayon sa imong gustong buhaton. As long as wala ka nanapak, wala ka nang hilabot niya, go unsa imong gustong buhaton sa imong kinabuhi. You know. Importante happy ka, wala kay mga kontra. Yeah. Duko lang ka sa imong gibuhat, balag nag-unsa ka di or mag-unsa ka diha. Basta wa kay gilabtan, happy ka sa imong gibuhat. You know. And para nako, if kita ang tao nga kana ganing malipay ta sa success sa uban, happy ka ana, musuporta kanila. Puhon, kung ikaw na sad lami kayo ang pagkuan sa imuha kay mubalik na sa imuha, di ba? So, para sa kuha, like say makakita ko success sa uban, dili na nako siya ko anon nga
ay parang na-treatin ko, no. Sa kuha is maging happy ko para sa ilaha kay that's what I want to see people around me nga. If I'm winning, I want to see them winning too. Yeah. I wanna be happy and I want people around me happy. Totoo. If I wanna be successful, I want people around me be successful. I want the best in life for everyone. So muna akong gitry og work nga kanang hatred, kanang resentment, kanang mga grudges is wala na dili ko gusto nga akong papuyan sa akong galingon. Yeah. So I don't allow that. If I see or feel anything negativity, negative vibes, I don't take that and put it in my heart. I just simply put it in trash. Because that's a trash. Di siya pwede nato. Kaya nga no, atong gusto we want to live a positive life. So kailangan ang atong isulod puros positive. Totoo. Tinuod. Diba? Mo nang gaino. That's we can see positive life working with us. Yes. So kung sa atong itano mo na atong anihon. So dili na nato malikayan nga if you're doing a positive thinking, positive vibes or positive unsa day mong gibuhat anything positive. Yeah. So dili na malikayan nga naay mo duol nimo nga mga negative ka i-test jud ka. Yeah. And I wanna add something to that because as much as you are so sure about yourself about having a positive outlook in life, there are some people around you that will never be able to comprehend. Murag maglisod sila sabot nga ngano man ni siya nga kapila naman ako ni siya gibato og kanang unsa ba diri mga tunok pero wa gid gyapon siya kebs gid gyapon siya murag dili nila magets. So I think sis, I was reading a book when I started journaling. I read a book. I'm not sure. I'm not certain who's the author, but pag ang tao kasi if you are decided to become successful, you will find a way. And you have to start self-discipline. You have to be, yung may self-awareness ka kung ano yung gusto mo. Yeah. And then, it will test you. Because, the moment nga murag, ma-feel mo nga murag, mo change ka into a positive mindset, you will notice that people parang mulayo siya sa imo. Tumpak. Parang maibong ka. Kana kay mga people that you used to know, people that you used to hang out with, Yeah. parang mulayo siya sa imo ha kay for me is they are not ready to accept that frequency or same vibration you have because it's a choice if you want karon man good I notice lang good nga ang atong world daghan kayong people nga magsigig complain what happened to the world where ang atong mabuhat ana wa man tay mahimo na it's out of our control. What we can do is make a change what you want to see the world in the future. Yeah. So it has to start with us. Yeah, exactly. We have to stop complaining. We'll just show, do or what we want to see from others. Because instead of magsikag push nila o mo ni buhata para mo live ka o positive life. But makuan kasi is maglabad imong ikaw ang mas stress kung magsikag push yung mga tao nga gusto gani mo mausab sila. But they don't make a way. They don't find a way. It's their choice nga. Diha lang sila. Yeah. Hoy, nawala ka. Nakumato siya kadali. O goals kung unsa ilang gustong makabot sa kinabuhi. So, I see a lot of people around me ngayon, ana, and my love language para sa ila is instead of me telling them mao ni buhata, especially sa akong pamilya or sa akong mga duol sa kuha. Gusto na ko nga dili na ako I don't chase, I attract. Oh, I love. So para sa kuha. So kay nga no and of course dili siya sa yun sis kay you have to do it first before you can tell them what to do. You have to show it first. When you say something, you have to be leading by example. Yeah, practice what you preach. I love that kasi
Like, it's so easy. I've been saying this so many times. Negative energy always will get a lot more attention. So when you actually stick to your positive outlook in life, you're gonna notice that a lot of people around you will not be able to comprehend like what's going on with this person, why They're is not she gonna, affected. they're not gonna understand your journey, believe me. Yeah, walk the talk. Ingon si RB, tinuod na siya. And they're sometimes they're gonna misunderstand you that nausab ka, lahi na ka. But you change for a good change that you want to see. So it's not like na-change ka, it's because kuan. Basta wa lang ka nang hilabot nila, padayon. Oo. Mura dyan ako Isa ko lang is, so man ako pag ingon nila nga, di ba, og dili pa na, wala pa na mahitabo sa kuha. So ako sa siya gi-practice, daily practice. Di sa siya sayon. Yeah. Tapos manotice po na nimo nga kanang naa kay mga tao nga makahalubilo nimo through your common friends, and they know that you exist, and at one point in time you were able to mingle with them, but they just don't, they hate your gut. No, I notice a lot, and para nako I don't care kung unsa ilang pwedeng maistorya ana, is basta as long as I know that I move with my good intention, I have a good purpose why I change, is para I want to inspire people, I want to inspire others nga sila pod di can win in life. Basta choice nila nga mao na ilang gusto, kay laylay man jud tag perspective matag usa. Yeah, and Diba? you can't force your beliefs or your theory in life to other people. All you can do, just like what you said, is lead the way. Na here I am, I'm doing it. It's gonna be tough, but I'm doing it. Of course, anybody I know, can. sometimes I fail, sometimes I doubt myself, but every time I feel that, I always look back to, okay, what's my biggest why? What's my purpose? Why I'm doing this? Pwede kita magbuntag og chika ba? Ganahan ko sa imong Yes. mindset. So, and then with my marriage, I also want a healthy marriage. That's why I work on that. Because it's not always, sometimes, makaingon sila nga, uy, laki kay ka, happy ka. No. Both na ikaw ug imong bana, kailangan mo work out. Bisan og makaingon ka nga, nasortian ka kay buta na ay times nga kamong duha di magkasinabot. Yes, So, totoo. dili kailangan ka na imong ego, imong pride, imo na ipaubos. Yeah. So, pangutanaw na itong kugilingon, nganong naaman ka ani nga sitwasyon na imo ng choice. Unsa imong goal sa imong kaminyuon? Gusto ka og samok or gusto ka og malipayon og healthy nga kaminyuon? So, naa kay buhaton, disiplina. Imong tun-an kung asa ka dapita, wala kasabot. So, mo to ang imong tun-an. So, muna usahay ang atong pride, itong ego, maunay magdala og kuan good sa atong kaminyuon. Samok sa buhay. And dili na siya dali matrabaho. Kay kinahanglan pa nimo, kinahanglan gyud communication. Magstorya gyud mo, i-open nimo sa imong pares, pangutan-on imong pares ug wa ka kasabot. Diha kaysa ang communication is the key. Dapat nakasabot. Nahibaw mong duha kung asa mo padulong, unsa inyong gustong makabot sa kaminyuon. Yeah, tinuod. Oh my God. You know what? I can tell that you read books. Actually, Yes. sis, I start I can tell. I start journaling. Actually, sis, I only pick up positive, and anything negative vibes, I don't want that because I want a happy life. So I have to do the work I need to do. So I read a book, and you know that Wenry Ofra, I love her stories. I love everything about her. Oh, I- Oprah. Okay. Oprah, yeah, Wenry Oprah. And kabaw kasi sa unsay akong usahay may
even if I'm working, I'm driving loader, I'm operating machines, I'm working at the gravel pit. I played audiobooks. Oh, at sinasabi ko na nga ba, I knew it. So I even love if I'm that. working, even if I'm doing the gardening, I played audiobooks. I only listen to videos that can enhance my knowledge and Yeah. my mindset. Yeah. I shift my mindset. So Yeah. before, sis, I know kabauka is my anxiety, my depression. I had that before, but when I listened to this, when I came up with the nag-search quiz, I think I want something for my life. I don't want this kind of life that I have anxiety, depression. It's because before I always please people. I used to do that. Because para nako, bahala ka, kung may sakitan, basta wa lang ko nakapasakit sa kung may tao. And then I discovered nga, if we are a people pleaser di ay, kita di ay ang mag-antos. Yeah. Tinood. Hoy, na-loading. Hello, Sis Cecile. California with love in the house. Thank you for being. Kung magsige tagpa-please sa tao, unahon na to ang mga tao. Yeah. Tinood. Ikaw rin masakitan. If we are people pleaser, so kay mo nanana ko nga, no, I have to change. As long as wala ko gibuhat nila, it's not my responsibility nga To cater to their ilaha condition. sila ako anon. Kay it doesn't help me. Yeah. I want a happy life. I have to do this. Yeah. I know it's very uncomfortable. It's discomforting. You're gonna lose a lot of people Yeah. if you stop pleasing others. Yeah, because what happens is that we all have different beliefs and views in life. So there's no way that you can please everybody. There's no way. No. So if you're And no matter what you pleaser, do, there's always gonna be people that have something to say about you. yes, don't fuck. Oh my goodness. That's why, sis, we have to train ourselves na people are people. Just let them be. Let them. Just do your own thing. Be happy what you're doing. And the right people will come to you. Yeah, totoo. Like, you know, when people, especially when they're Good people, sis, beautiful souls will recognize beautiful souls. yes, the same mindset na mga tao will be attracted to you. So if you lose people and you feel, of course, you're a human being, you feel bad about it, especially if the friendship or that relationship lasted for so many years and you're like, oh my goodness, what happened? You can like be upset and cry about it, but there's always a reason why things happen the way they do. And when some people leave, that only opens Let yourself. them. Yeah, exactly. And then it allows you to open up yourself to other people who deserves your love. Ganern. Oh my They're goodness. not your people if you don't understand you. If they don't vibe with you, they are not your people. So why would you focus on the people that don't like you? Yeah. Tapos Follow your dreams, what you're doing, and these bright people will come to you. yeah. Oh my goodness. I am really appreciating the way your mindset is. Like, not only, I guess you can say that you're like one of those people na who's really really good at gardening. Sabi, ano ba yung sinabi nila na merong mga tao na really good at gardening? Those people are actually really good people because they know how to bring life to plants. So it's kind of like, Like from the heart. yes, like you're all at the same time. You can kind of like connect it to how they live when they interact with people. Like they know how to nurture a relationship, a friendship, yung mga ganon. And I love that about you. When I was a kid, sis, di ba pag bata ta more on dapat nag-i-enjoy ta sa dua, maglalaro, ganun. But me, I don't go out much or playing. Instead, I run into the backyard and start planting. So you've always been like this. Oh yeah, because I seen my Lola. And when I visited my Lola, I seen her like,
wow, this is a lot of fruit trees. Like every time we visit them, we are so abundant with, oh, I can eat whatever I want. And then I said to myself, wow, when I grow up, I wanna be planting like this. I wanna be like my Lola. So of all my grandchild, sa tanan nga apo sa akong lola, sa akong lolo, is ako, I am the eldest and wala ako'y nakita nga nag-gardening or nananom. Like, I think siguro ako ang nakakuha sa kuan sa akong lola. Oh my God. Gardener or wala pa mostly sa akong mga igagaw is more on kuan sila. But dili sila interested ana. So, Okay, guys. I find it enjoyable man good nga mag-plant. Kay para nako, kung nako'y tanom, makasave, makahatag nako og contribution sa family. So, instead ako magpalit sa lungsod or mga gulay, naara, maani ra namo. And Sure, pag another ito thing kung is, ka-earn ka extra kung for asagikan. Sure, Oh, pag ito yeah. kung asagikan. Diba? And makakuan sad ka sis, makatinda ka. So mo na akong gikuan. Yeah, I earned some sad sis when I started planting. Makabenta ko. Mga sitaw, mga kamote tops. And happy na ko ana kay syempre naghatag na ko dili na ko makita na kong mamagpapa nga di nagya sila maglisod sa pagkaon. Libre na. Mudagan na lang mi sa likod. You know. So, mauna ang akong gikuan nga gusto na ko healthy ang pagkaon na kumahatag sa akong pamilya. That's my love language. That's how I take Show care your of love. Okay guys, sa mga huli na lisod kayo magtagalog. sa mga nahuli na pumasok, ito po siya si, di ba, murag kurik magtagalog? Sorry, pwede ito magtagalog. Pero, Kadali lang. Ito po siya si Ann. Matagal na po siya po yung isa sa mga, try na ko mag-straight kung Tagalog. Isa po siya sa mga pinakaunang nag-follow sa Clean Catch nung kami pa lang ay kaluod, yun paminahon. Oy. She was like one of the... She was like... nakay mga Tagalog sis. Oo na. So, siya po yung si Ann po. Hello, Orange Castle. Hello. Thank you for being here. Siya po yung first few Filipino TikToker who followed Cleancast when we just started. And then, I got inspired with her content kasi she's living this self-sufficient living. So, kaya nga sinabi ko kanina, kung if something happens with the world, siya yung unang tatakbuhan ko kasi meron siya lahat. Oh, you're welcome here. Meron siya mga Oo, kasi itlog. I planted kay parang if na ako'y friends nga moari gusto na ko muuli sila nga naidala. Ay, Mo na- wow! Sige lang, siguro like, di ba, like puhon-puhon, makabisita mo yung ng Canada. Ay, sa ano ka no, California? Oo. Ay, Yeah. But I wanna thank pasulod you. og kuan USA. Dili pa ko pasulod. Nag-apply pa ko og visa. Okay. Yeah, well, if you do visit California, let us know. We would love to. Hopefully I want to thank you so much for giving me this honor. I know you don't, typically, I believe this is like your first time doing a live stream. Actually, I'm introvert, so dili kay ko tiguan. Di kay ko saba, pero saba jud ko pag ma-vibe na ko ang tao Oo. nga. Actually, vibration. Oo. Di ba, Arby, na-notice ni mo siya towards the end, dito na siya paka na iyang... Anak ko nga, ganiha ang takaingani. Pero di ko actually in real life di jud ko tig-kuan pod sis tig sulod og kanang group nga kanaging kung mag-talk like gossip. I don't want to engage myself in gossip. Yeah, tinuod. Because I want people na kanaganing good relationship, maayo ang pakikisama, kanang ang atong istoryahan mga goals. Pero kung maghisgot na ganitag manghilabot ta sa kataw no, mulakaw na jud ko.
Kay lahi Tinuod. lahi man gud na makadaot taog ka ng kuan sa tao. Yeah. I Very- always imong bana. Ako po, kapila, I've said this so many times din here that whenever I'm having a conversation with somebody, gusto ko nga I walk away from that conversation and I feel good about it. Like it actually added some values in me based on that conversation. If you listen man good gossips is murag na engage na pudta, murag same na nang hilabot na pudta if we listen that. So that's why if it's about gossip, dili na jud ko na. That's not my thing. So Okay, so I always start with hi, my name is Jenny. This is my voice, right? So always good. Kada mag-end ko sa interview, I would ask my guests to give me the honor. Do your own clean catch voice version. Kibali ang ibuhang buhaton, you will say my name. Hi, my name is Anne. This is my voice. And then you can say whatever you want to say about yourself that represents you. Parang pa-close na siya sa okay. I'm not expecting this, but okay, I'll do my best. Sige, go. Go na ta? Yeah, go. Ganahan kay ko aning ang part. Wala jud ko bito na ano ani sis. So Sige, go. Oh, kaya ni mo na, uy. alright, so hi, I'm Anne and This is my voice. this is my voice, and for me is you just have to be true to yourself, be genuine at all times, be happy in life, enjoy what you love doing, and just be happy in life. Live a simple life, happy, and be good to others. And of course, always carry a grateful heart. Wherever you go, always carry it with you. Oh, I love it. The point. I love it. Well, thank you sa pagpaunlak. You are grateful, and God is always with you. You have nothing to worry. Uy, nag-enjoy ko ani atong chikahan diri uy. I told you like ang ako ang style sa interview, kuan na siya kanang chill-chill lang, murag mahulog gid siya nga chika-chika, pero naagid siya kanang I really want to showcase my guests every time I have a guest here sa Clean Catch Voice. So, I appreciate the time. I know you guys are busy, but thank you kaayo for being here. Oh, actually, it's been an honor to be a honor guest is here. I wasn't expecting it, actually, but it's lovely to see you. It's wonderful to see you. And thank you for the opportunity that I'm able to share my values, my perspective in life. Thank you And kaayo. Thank you, everyone. Nice knowing everyone. Yeah. Thank you sa mga nanood. I don't know if Bionic is still up for it. But yeah, I don't know. Bionic, are you still here? I enjoy this talk. Oh. And you just made me that expressing myself. This is a good opportunity to meet other people. Thank you. Thank you po kaayo sa time. Thank you po. Thank you. And we learned so many things today, di ba guys? Magparamdam kayo dyan sa comment section. Buhay pa kayo. Thank you kaayo, and I'll see you later. Keep posting those niche, yung mga gardening mo. I love seeing those. We all do. Thank you talaga. Yeah, thank you for the opportunity. Thanks. Is this a bye na? Oo. Kasi nag-enjoy. Okay, bye-bye. Bye-bye, everyone. Saan ba di pag naog? Hold on. There. Thank you, Anne. Okay. Okay, are you? Kasi ako, I'm up for the challenge. It's up to you. If you wanna, Bionic, if you wanna do it like a different day, it's really up to you. But let me know. RB, kaya pa.
but seriously, like if you're busy right now, Bionic, we can do it like some other day. Just let me know. What do you think? Ala si RB, oh, gusto, sure daw. Go, go. Oh, she's here. Okay. Sige, go. Bionic in the house. Hello, hello. Hey, sis, okay lang sa akin if you're up for it. I'm pretty spontaneous. I'm So- good. You know, if you're okay with it, we can go ahead with it. Kasi, nakagawa ka ng interview ngayon, so hindi ko po alam kung okay lang sa'yo. No, it's I'm good. It's just that I'm just like thinking if TikTok is really gonna go away soon. What the heck? Let's do this. Okay. Just give me a sec here, please. Uy, grabe, RB, kaya pa. We thank you for tapping the screen, you guys. We got to 10,400 likes. Thank you guys for staying. Thank you for being here. Greg, you might have to do like, kasi like with all the interviews that I do, kasi my husband Greg is the one who screen records. So Greg, if you're there, you might have to like Your husband screen records.